word of appreciation to our beloved missionary, Shin Yong-gun, President of GBBC, and Missionary Joy, as a fourth wife. I express my heartfelt gratitude to you and Almighty God for revealing this Bible college to me. I have learned much of God's Word. And then through this curriculum and textbooks, which have greatly aided my spiritual growth and ministry. This has benefited not only me, but also my brothers and sisters who are faithful in this GBBC family and of course our church as well. I acknowledge and appreciate your great sacrifices, your efforts, and your hard work. You experienced so much hardship and difficulty coming here to enhance our spiritual growth. Because of that, it encouraged and challenged me to continue helping you in this ministry, sharing God's word with other souls. And may the Lord bless you abundantly. And to our loving speaker, this church leadership seminar, we offer you nothing but our gratitude. The gospel you brought here is a great pillar and a source of spiritual nourishment that strengthens our faith. We appreciate that you came from afar, motivated our love and concern for our spiritual well-being. God bless you and your beautiful wife. And kada tayo mat amin nga imaytoy nang nangluna da kayo nagapoy iti naduma-duma nga lugar agyaman kami takas imbaga ni Pastor Pick nga actually kat ko namin nga blessing lagi ing umayo dito. Kataang kami nga umiga nga mangtag iti pasasalamat kanya iti ayat yu iti dayti nga church iti ayat yu kanyami tama-receive mi amin dagita. Kat ijay mi nga makikita mo lang nakas ano iti panagtrabaho ni Apo Diyos dito yung nga church. No pa nakluwan iti naduma-duma nga sufferings namin lain adu nga criticism ngem amumi nga ni Apo Diyos amin iti mang pag-cover kanyami kahang kami maabak kadagita. Kaya nagichay naramit tayo nga evangelism through C2C kahit amimi nga dakot dahil nga naitulong yung dito yung nga barangay nga ayan yung mabuta. Haan may naunay nga mabayaran dagita nga sakripisyo yung ni Apo Diyos iti mang kahit kanyayo itinananay nga blessings. Iti pa nagsubli yung kahit mabendisyonan kayo mabendisyonan kami nga ibati ito. Kaya kada tayo amin nga GBBCT student kinapuno na kat kunak magharagdag sa kwento no amin tayo kung agyajuan. Actually, i-refuse ko dahil ito yung ibagbagan ng missionary ng kunana nga isunak at matapong masulot tapno ada iti umuna nga agtraduate iti dahil yung GBBC kat encourage ko matkanyayo. Amin dagi instruction na kitinadas ko nga inaramid dagi agpos, inaramid ko and teachers inaramid ko tapno lain babaan dagi jayo kat maparagsak mo di matisuna akas instructor iti dahil yung GBBC. So nga tayo kuma nga ignore dagi jay. Handa nga ikan iti negative. Kinapuno na dahil iti may nga nakita na kanya no apa nga urin ibagat awan ka iti 100 nga na-evangelize tutut ko na siya timang ibaga nga mabalin nga mag-graduate. So nga kari ko kanyayo, channel ko kanyayo nga adamidin tayo dagi jay bilbilin ni instructor, ang coach, ang teacher, mga dami dagi jay cutie ken ag-evangelize. Aduti, babay nga ibagak kanyayo ni Apo Diyos, itimang nayo, iti daytoy. Sabi ko ma, iti sumarunok, adu kayo mo nga agjaduar. Tapos iti kasta, kadamigan tayo iti nga ipaparami ni Apo Diyos kanya. Agyaman na ni Apo Diyos,